देश राज्यर जो परिस्थिति ताकू आखि आगे रखी कांग्रेस दल देशर जनसाधारण गरीब लोक चाषी मूलिया खटिकिया मजूरिया एवं बेरोजगारी जो पदक्षेप नहीं कांग्रेस दल तरफ पदक्षेप नि ता लोकलोचन को पहुंचाई आपण मानकर माध्यम आम निवेदन कहवा कथा आपण मान देखंतु जे आम राज्य कथा आम राज्य कृषि प्रभावित एवं कृषि चाषबास करी बहुत संख्यार लोक बंचुचन बाकी दादन घटिबा बाहर को जाउछन आम राज्य किसी सुविधा नहीं रोजगार पाई एवं चाषी जो चाषबास करी जो चलपचल होउछंती तांकर परिस्थिति की आखि आगे रखी आम आज ये प्रेस मीट डाकी आपण मान देखंतु जे अन्य राज्य अपेक्षा आम राज्य को तुलन आगर अच्छी कि पथर अच्छी आपण मान एनालिस कर पारुथिबे आम राज्य गोटे गरीब राज्य आम राज्य को सरकार अधिकांश सब जिन फ्री करबा कथा वर्तमान जो चाषीर दुख एवं चाषीर जो परिस्थिति जे अन्य राज्य गुड़िक चाषी मानू बिजुली फ्री दि जाउछि चाषी मानू प्राधान्य दि जाउछि किंतु आम राज्य ता सुविधा मिलुनी आम राज्य कृषि प्रभावित राज्य हेले मध्य आम सेतिकी चाषबास करने सक्षम हो पारु जो परिस्थिति आज जदि के 100 क्विंटाल धान उत्पादन कला बोले ताकू दिया जाउची 30 क्विंटाल धान एमएफसी रो पैसा एवं मंडी सेतिकी नहीं जाउछ बाकी 70 क्विंटाल धान सी बाहर राज्य को 1516 टंकार आंध्रा छत्तीसगढ़ बिक्री कर नंबर 1 नंबर 2 इलेक्ट्रिक छाड़ कले चाषी माने उपकृत होता किंतु ताकू इलेक्ट्रिक छाड़ करा जाउ वर्तमान इलेक्ट्रिक टाटा पावर जब आम राज्य को सरकार जब टाटा पावर को बिकी देले सेबुटू कंज्यूमर माने को परिस्थिति से माने इलेक्ट्रिक व्यवहार करछन एवं को परिस्थिति रे लोक माने चलपचल होते आप जानवा दरकार देखु जब जे इलेक्ट्रिक नहीं थिला से समय डिपोजिट करथिला वर्तमान कहउछंदी जे बे स्मार्ट मीटर लोग आउ तो डिपोजिट कर बाकी निर्वाचन समय रे माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निजे कहिथिले जे 300 यूनिट फ्री करा जिवो जदि बीजेपी सरकार आसीबो 19 मास 20 मास हेलानी वर्तमान 300 यूनिट बिजुली फ्री रे कागु मिलुनी अन्य राज्य गुड़िक देखिए जे कोड़ी 200 यूनिट को 300 यूनिट सब राज्य रे फ्री करछन सरकार मान आम राज्य उत्पादन होउची आम राज्य बिजुली की बिका जाउची साग माछ दर रे एवं इंडस्ट्रियल मानू कम दर रे ताकू विद्युत दिया जाउची किंतु जनसाधारण गरीब लोक एटी अंतसंत अवस्था रे इलेक्ट्रिक पाउछन एवं अधिका मात्रा रे इलेक्ट्रिक बिल भरुछन जबे बारंबार इलेक्ट्रिक कटिबा द्वारा गोटे बेनिफिट एटा किए जानिथिबे कि न जानिथिबे किंतु मु भल से जानिछि जदि दिन को 5 थर जदि करेंट जाउची जबे करेंट आसीबो तो गोटे यूनिट 2 यूनिट बढ़ी से करेंट आसी थाउची जदि 5 थर गला 10-15 यूनिट रो पैसा कंज्यूमर भरियो बाध्य बढ़ेगी आसुची बाकी भावतु इलेक्ट्रिक बिल मनोहर हो 100 टंका 105 टंका 65 पैसा हो से 65 पैसा मध्य से छाड़ू ना 65 पैसा बदल से 106 टंका दौची 35 पैसा फेरस्त दौना पैसार मूल्य बोली किसी ना
ସେ ଯଦି 35 ପଇସା କରି 15 ପଇସା କରି 25 ପଇସା କରି 50 ପଇସା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟାଟା ପାୱାର ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଫଳତା। ଆମେ ଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଯେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି କଲା ଯାଇ ଆମେ ତୁନିବାର ନାହିଁ କି ଥମିବାର ନାହିଁ କି ଚୁପ୍ ରହିବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ଏନର୍ଜିଏସ୍ କଥା। ଯିଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁଳି ଖାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତିର ପିତା। ଆମେ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଉ ଏବଂ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉ। ଯେବେ ୟୁପିଏ ସରକାର ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏନର୍ଜିଏସ୍ ନରେଗା ଯୋଜନା ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସେଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମର ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନାଥୁରାମ ଗଡସେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଟେକା ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏନର୍ଜିଏସ୍ ର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବିବିଜି ରାମଜୀ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3 ଗୁଣା ଲାଭ ହେଉଛି କି ଏନର୍ଜିଏସ୍ ରେ? କିଛି ତ ନାହିଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି କି ଆମେ ଦେଶ ତମାମ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉଦିନ ଯାଇ ବିଜେପି ସରକାର ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯୋଉ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାଁ ଗାଁରେ କରିବୁ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏହା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଧାନ ମଣ୍ଡି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗତ ବର୍ଷର ଧାନ ଏବେ ଯାଇ ଚୋରା ଯାଇନି, ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଏବେ ଯୋଉ ଧାନ ଉପାଦାନ ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭଲ ଧାନ ହେଇଛି, ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି। ଯୋଉ ସରକାର କହିଥିଲେ ଏମ୍ଏଫସି 31 ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି, 31 ଦେବି ବୋଲି ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଯେତିକି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାର 4 ଭାଗ ଏମ୍ଏଫସି ର ପଇସା ମିଳୁଛି, ମଣ୍ଡି ନେଉଛନ୍ତି, ବାକି ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲୋଗୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ଛତିଶଗଡ଼କୁ 15-16 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ବାକି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବାଁସପଟ ମାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ 3500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଭତ୍ତା ଦେବୁ, ଏମ୍ଏଫସି 3100 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ, ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚାଲାକ ଚତୁର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା କଥା 3500 ଟଙ୍କା। ଯେ ଗୋଟେ ଜିତିଲା ପରେ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ, ଯେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯାହାକୁ ବୟସ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବୁ ବୋଲି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 80 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ଲୋକ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି? ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଏମ୍ଏଫସି ଯୋଉ 3100 ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ, ଟୋଟାଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରା ତାଙ୍କର ଫସଲ ଧାନ କାହିଁକି ଏମ୍ଏଫସି ମଣ୍ଡି ନଉନି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି 3100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳୁନି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଛାଡ଼ କରିବି କହିଥିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍, ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉନି? ଖାଲି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ମାରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ
देश आगकू जीवनी राज्य आगकू जीवनी एवं आमे उद्धार हो पारू आम गरीब लोक उद्धार हो पारूनु आम चाषी आगकू जाई पारूनु आकु आखि आगे रखी कांग्रेस दल जो स्टेप नहीं आंदोलन जारी रहिबो काली स्टार्ट होबो अनिश्चित काल जाई एई बिल को प्रत्याहार न कला जाई एनआरजीएस रो जो ना रही जो चेंज कर प्रत्याहार न कला जाई जारी रहिबो आंदोलन।